Maliens aw ni tile an bɛ foli bila jamanaden bɛɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi ye juma ye juillet kalo tile 10 o ye bi ye san 2020 Maliens nɛgɛ kaɲɛ 14 o tɛmɛna ni sanga damadɔ ye aw denkɛ ani aw balimakɛ don Cɔrinon ouverture média la ka fara n ka équipe bɛɛ kan Mamadu Jefaga ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara Eli kan ani ka fara Aïchatou Sanogo kan olu nalen don post production na ouverture média la anw namɛ direct la k'a yira aw la en temps réel donc an ka équipe bɛɛ dafa mɛ comme aw yɛrɛ ɲɛ b'u la cogo min na Aïchatou Fofana ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ouverture média tɔgɔ la olu namɛ post production na ani ka fara Eli kan donc Maliens kuma mun n'a fɔ mɛ bi don Aïchatou somɔgɔw bɛ di Baasi tɛ yen nɔ somɔgɔw kɛnɛ tɔɔrɔ tɛ yen nɔ d'accord aw namɛ post production na anw namɛ direct la an bɛ ouverture média ka baarakɛlaw ye an namɛ ka se ka ja ɲuman di jamanadenw ma en temps réel pour que jamanadenw ka se ka bɔ ko kalama donc an bɛna taa san au cœur même c'est à dire que jama yɛrɛ camancɛ la jama camancɛ yɛrɛ la i bɛ se ka mun fɔ an kanubaw ye ayiwa bon kuma caman tɛ ne bolo fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi comme n'a fɔ an ye kunnafonidilaw ye donc an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Maliens hakilina ye mun ye ani u y'an wele kun min na sisan nɔ an bɛ taa an bɛ jɛ k'o lamɛn voilà Ala ka jamana kɔlɔsi dɔrɔn ami merci d'accord ka équipe bi a ouverture média tɔgɔ la u namɛ post production na donc Maliens a b'a kalama k'a fɔ don mun n'a fɔra bi don an kɔni nin y'an zetɔ ye wa nin y'an kɛtɔ ye ka baara daminɛ aw ɲɛ b'a la jamanadenw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ an kanubaw an bɛ aw fo Cɔrinon yɛrɛ kanubaw ouverture média kanubaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn hali bi jamana Ala k'a suma Ala ka Mali taa ɲɛ an ka laɲini ye fɛn fɛn Maliko la Ala k'a bɛɛ sabati M5 RFP mɔgɔw a bɔra k'a ye kunun ani Kawajim kun karilen don ɲɔgɔn na a bɔra k'a bɛɛ lajɛ mɔgɔ mɔgɔ ni o tɛ ouverture média kan a y'a fɔ bɛɛ ka na joona sabula nin y'an zele kɛnɛ kɔnɔ an bɛna baaraw daminɛ ne fa somɔgɔw kɛnɛ kari baasi tɛ yen aw fana nan bɛ tagama in na wa alhamdulillah an nana tagama in na an bɛ se ka fɛn min fɔ a ko la ɲɛmaa minnu filɛ nin ye ne surtout Imam Mahamudu Diko an b'a dɔn k'a fɔ Ala ye hakili min d'ale ma n'i y'i sigi k'a lajɛ kabi bi tɛ ani dɔnnibagabaw de ye lajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin jamana in kɔnɔ k'a ta an karamɔgɔ Sumayila Daramew la ka taa Basidi Hayidaraw la a n'olu de collaborera jamana in kɔnɔ bon olu maa minnu collaborera o tɛ kulonkɛmɔgɔ ye dɛ diinɛ sira fɛ o fasodenya sira fɛ o a mana k'a fɛn fɛn ye an k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba in a tɛ foyi ɲini fo ka jamana in bila a sen kan a ka laɲini t'o ye an bɛ min fɔ a ye an b'a kɔ n'i ye baara ɲuman daminɛ jamana in kɔnɔ mankutu tiɲɛ ani nkalon ani ŋanamu o y'a taala ye n'o fɛn fɛn fɔra ka ɲɛsin a ma a kana lamɛn o ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo ye n'i ye ɲani o ɲani daminɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a tiɲɛbagaw bɛ fɛn kɛ min b'i décourager. Merci beaucoup les frères. An b'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn. Voilà. Hali bi Ala ka jamana suma Ala ka jamana taa ɲɛ. Ami. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc an tɛ ne fa. Voilà, merci. Donc Maliens a yɛrɛ bɔra k'a ye nin y'a ye an ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ɲininka fɔlɔ nin y'o ye. Donc an kɔni an b'a fɔ hali bi jamanadenw mɔgɔ bɛ k'an lajɛ ka taa M5 RFP mɔgɔw ka kɛnɛ kan pour que ka se ka ko dɔn. Ne fa somɔgɔw bɛ di? Ouais, ça va. Somɔgɔw kɛnɛ. Tɔgɔ duman jamu duman? Ne Banjugu Sako. Banjugu Sako. Ouais. E fana nakun kɛra mun ye bi? Ne nakun bon boko fila tana i bɛ ka kɔni vraiment kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ a k'a lajɛ a ka fanga bila. D'accord. Donc aw fana nakun ye ko fɔlɔ ye jumɛn mɔgɔ bɔra ka voter a ye cogo min danaya dɔ de y'a to mɔgɔw voter a ye voilà danaya kosɔn a yɛrɛ k'a dɔn bi ni mɔgɔw bɔra ka fɔ an t'i fɛ donc ale de ma danaya dafa donc a k'i jija kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ a yɛrɛ ka kuma kɛlɛko tɛ fɛn min tɛ kɛlɛko ye n'a kalifar'i ma de n ka kalifa di yan o tɛ kɛlɛko ye a kan ka kalifa segin an ma dɔrɔn a ka taa parce que a y'an ka jamana bafoué ko foyi ma se ka ɲɛnabɔ a sigi ni sisan cɛ a ka jan an ka jamana kɔ dɔrɔn a ka d'a ma a ka taa kɛlɛ t'a la o t'a la bi kɔni an décidelen don n'a ma taa an kɔni an bɛ yan an tɛ taa an bɛ yan an bɛ si yan de an bɛ si yan an bɛ tile yan. Merci. D'accord Maliens a yɛrɛ bɔra k'a ye jamanadenw bɛ ka na an ɲɛ b'a la jamanadenw bɛ ka na cogo min na u bɛ ka na ten hali bi an bɛ foli bila an yɛrɛ kanubaw ye mɔgɔ bɛ k'an lajɛ ouverture média la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛ hali bi k'a fɔ
an filɛ boulevard de l'indépendance la an setɔ de filɛ an ka équipe bɛɛ dafalen bi yan ka se ka na image ɲuman di aw ma temps réel a ɲuman kuma fɛn bɛ tɛmɛ a si tɛ fɛn kɔ an b'a bɛɛ fɔ an ka finitigiw a yɛrɛ ɲɛ b'u la garde nationale bi yan gendarmerie bi yan polisiw bi yan u bɛɛ dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ komi aw ɲɛ b'a la cogo min na donc nin b'a yira k'a fɔ bi ye bi ye sini y'a lakale donc ko n'a bɛna kɛ a bɛna kɛ aw ɲɛna k'a yira k'a yira k'a fɔ nin waati in na an bɛ Bamako min n'o ye faaba ye an bɛ la cité des trois Caïmans an filɛ yen de bi boulevard de l'indépendance la a b'a kalama k'a fɔ ko mun na bɛ dugu kɔnɔ M5 RFP mɔgɔw ani ka fara jamana ɲɛmɔgɔ kan olu de karimɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati damadɔ bɔ ko laɲini tɛ fɛn fila ye k'u bɛ fɛ IBK de ka taga o kuma mun n'a tɛmɛna jamanadenw ani M5 RFP mɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ye fɛn caman fɔra a la fɛn caman fɔra a ko kɔnɔ donc a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan jamana kalayalen bɛ kosɛbɛ jamana kalayalen don président tun bɔra ale ye discours mun kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a yira k'a fɔ k'a discours a ma taa M5 RFP mɔgɔw jimi sira fɛ a bɔra ka u yɛrɛ ka communiqué y'a yira k'a ma taa u jimi sira fɛ donc hali bi an b'a ɲini pour que jamana kɔnɔ laɲini fɛn bɛ k'a bɛ se ka sabati Mali ka se ka diya an b'o kɛ an ɲɛ b'a la an ka finitigiw olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ donc bɛɛ bi yan anw fana kunnafonidilaw an fana na bɛ lakalita ɲini na ko mun k'a ti dogo aw la donc Maliens ani ne fa somɔgɔw bɛ di alhamdulillah tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Ba Aidara Aidara Ba Aidara e fana nan bɛ kɛnɛ in kɔnɔ mun na yan la kun ye kɛnɛ na kun fila tɛ na IBK ka taa dɔrɔn parce que mɔgɔw tɔɔrɔ la kabini IBK sigira fo bi kabini anw yɛrɛ wulila an ka ye Mali kɔnɔ sogo bɛ jeni bagan bɛ jeni dugu bɛ ci adamaden bɛ faga ni IBK tile tɛ an ma deli k'an ɲɛ la diɲɛ don o don mɔgɔw de bɛ faga duw de bɛ ci kabilaw bɛ ci san 7 i ma se ka solution ɲini n'a fɔra k'i ka taa ni jamana kanu ka di ye o tɛ kɛlɛ kunbɔ ta an bɛɛ maliyɛn de e ma marifa ta ka na i ma mugu ci ka na mɔgɔ dɔw k'u b'i fɛ ni jamana bilala mɛriti kɔnɔ k'e ka taa n'i bɛ ko wɛrɛ i tɛ taa ten sa ou bien n'a bɛ jamana ci de kan k'o fana fɔ anw bolo n'a ma taa bi aw tɛ taga bon ne kɔni n'a dara ne yɛrɛ kelen ma mɔgɔ tɛ taa fo ka taa fɔ IBK ta n'a bɛ ne kelen bolo IBK bɛ taa sinon mɔgɔ tɛ don n'a dara ne yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ don o ne hakilina ye mais ko taabolo bɛ cogo di de bɛ nana ne nana alhamdulillah jama bɛ fan bɛɛ fɛ vraiment a bɛ mɔgɔ la hakili sigi a bɛ mɔgɔ la nisɔndiya vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'a ma Ala ka taa hɛrɛ la o de ka di jamana in bɛɛ la merci beaucoup d'accord an ka foli bɛ bila hali bi jamanadenw ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn allo e tɛ se ka mun fara a kan bon salamu aleykum warahmatullahi taala barakatu bon ne bɛ se ka mun fɔ parce que maliyɛnw m'a faamu a tɛ taa tile kelen quoi a tɛ taa vendredi kelen a tɛ taa tile kelen donc nin y'a daminɛ ne an kana décourager an ka continuer ka bɔ pacifiquement mankan t'a la foyi t'a la anw ye denmisɛnninw de ni anw bɛ bɔ donc ça va pas du tout donc bɛɛ ka jilaja ka bɔ et puis an kana décourager quoi an kana décourager an ka taa nin na ne seginna kalanden de ɲɛ t'a la e seginna kalanden de mais o b'a yira donc Buye fana ko k'aw ka bɔ wa bon hali Buye m'a fɔ an ka bɔ Buye ka taa Buye ni Mamudu Diko n'i ko Mamudu Diko ko Buye n'i ko Buye ko Mamudu Diko parce que a sɔnna an ka karamɔgɔ ka kuma caman ma donc an sera hali n'an ka karamɔgɔ ko k'an kana bɔ bi Buye kuma bɛ k'an tɛ bɔ donc mɔgɔ min sɔnna i ka karamɔgɔ ka kuma ma est ce que kuma i bɛ se ka kuma bilen yan kuma t'anw da o i m'a faamu donc ni Buye ko ko nous on est prêt à ça mais pacifiquement mankan kana bɔ la foyi kana bɔ a la donc n ka foli bɛ bɛɛ ye merci ni baraji merci beaucoup merci d'accord donc Maliɲɛw yɛrɛ bɔra ka nin an ka hali bi an bɛ taa pour que ka se ka ko tɔ ka walawala kosɛbɛ
Kabla. Assemblée ko feworo be kuma wora da rabla dro rabla dro alli namara de mali président namara de mali président rabla dro anta fe ba ila ka laɲini ati ta tanke bo mata ni bo mata ante ta parti projet birifini abe bambolo parti projet birifini dumuni abe bambolo ni bo mata ante ta ba charno oui ko bi chogoli ko kay saba daga gunde oui doni kuma wora tan nako anna kunde do ay doke toñonina ala bi ma deme ma mi ya yere deme on na me de kama andi ta na ma wuli ka bo fangala aba wuli ka bo on de adama ma bo shala kuma tala fu tala yinga kuma me ambia me mun digira jamana de unani wati na mun ngeme ka jamana de un subo ni wati na pour que ka laɲini ke ibe ka seka wala amugo tanaw itara mano fa ka siga fo kuma ke ka ka nyini ke kula na ba sako de kira mali madame na bigoy on de ar fanga ndama me amba poshala anda de do kuma to law ouais ala ka nyaka daw amina merci beaucoup donc on a foli bi lali bi jamana dum ne ko wala ñu mando e bi saka mu soro ko ne bi saka mu soro ka fo on ni son yale no bi ama delega indépendance minta ala yo o sira de da an ma an ga indépendance ta bi sabu ga da toro ni toro te fly toro be malien ngambi kalango fem foi sans wolon blanc fem foi manyana bo 200,000 emplois abemi anga telin dugu be ga sa jiya dongoro mu yere mangay wuli de vote election ango toy ko politique mo tay mais anga domsanu ubu nege ku tatenina ka kaka tanu ye ka upla mobulu ko ko mobulu blende ka so mobulu en carton do ni tara fere ke nderge ni ko nu c'est très simple et tara fere do ke mogo do ma na jagarta tan fere ma atigina na jagarta ni jagarta dure ani moto shiwara dure igo ko no ni jagarta duri ni jagarta tan le finira imana ni jagarta tan normalement si ça ni fere kera fere ke urugu mi me fere ko fe o fere kan ga boroto si ça o mobile nunu wallahi mobile en carton nunu ni Mahmoud Digo ya dado ala al shini aflanye tenin tugu bolo buku debro no de ubu do ore kono ka unege ko plano do utu era dija disuma bu fara an woni amma mu no fa bi ko an shu do mu no de an nyini ni ma an nyini margu kono ibita nyini sebelu ngoro aka so dala ou bien palela an woni bo de fo an ta bo an kuma han ne tigala yɛrɛ b'a dɔn wa santé tɛra grève la des milliers de morts des milliers de morts ko ka taa kalama i tɛ école fɛ n'i taara tubabu jamana na i ma diplôme o y'a nɔya e tɛ école fɛ a b'a ni kuranɛ kɔnɔ k'a ye kalan a bɛ taa fɛn kolon san ka di sulasiw ma k'u faga faga kati t'a la a brevet ye mun ye dɔgɔkun 60 cara sulasi 7 Ivoirien ka premier ministre Moussara mais oui il est médiocre plus médiocre qu'il beka tu mets de bala du kolo da a ñogon mo médiocre mana du kolo ko ka e diga jamana fe France beka ga déchet nucléaire do nga nord la salu ko de beka ga déchet de déchet nucléaire ate kumo ka ba voto fe e vrai il est franco-guinéen il n'est pas malien franco-guinéen franco-guinéen Ibeka il est franco-guinéen a moge be bo kurusa de la Guinée yamede tant de colons de avec de kedana il est franco-guinéen il n'est pas malien obtiga ina Mali la wa abe ina Mali la abeta maintenant on la ñini belebele mi la ñini mi akabla il peut pas gouverner il est médiocre et ambe difficulté la bet la gang la galaga toy ibda députation di idena terge ma o ma mo tubay du Soudan ngono wa ale jay mingeke kadla gabe doge sénateur ale mo mo tubay e de golfe abali kurane kono kay kala ni de la vuraji ma diplôme joro dan noyede e dan premier ye continue ni na vene na ite golfe wa noya
maintenant a joué quoi comme c'est qu'a bien là bon il m'a tellement pour l'hôtel qu'elle veut chemin là merci merci notre ami là antedora quoi nous les jeunes du Mali on reste debout on lance en job en sous en tête d'eau on est en tas au pied nama wuli en sous en tête d'eau voilà merci beaucoup. Ok, donc voilà, nous avons fait respecter les institutions quoi. Nous fouiller dans la constitution préambule. Le préambule dit que le peuple malien est souverain. Donc il faut un peuple de taille. Donc nous avons des institutions respectées. Moi, on ne peut pas respecter les institutions sur les mensonges. Nous avons des institutions bonnes. Parce que nous avons Mali drapeau Jenny. Nous avons Mali forme républicain Jenny. Ils sont reçus à Koulouba. Nous avons quel est nous quel est dominant. On va nous avoir institution respectée quoi. On faut qu'à fouiller quoi. D'accord, merci. Merci. Nous sommes le discours il nous a incités. Il dit que seul l'incompréhensible peut justifier les demandes des M5. Ça c'est une insulte envers les 2 millions de personnes qui sont sorties. Ça il nous a insultés. Au lieu de nous faire, au lieu de comprendre son peuple, il est là à insulter le peuple. Aujourd'hui on est là, c'est pas sa personne. Qui fait qu'aujourd'hui les peuples sont notre dernier mot. Notre dernier mot, c'est qu'on va tout faire pour qu'il dégage. C'est ça notre dernier mot. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci. Merci beaucoup Dergué. Merci. D'accord, donc Malien on a d'abord à Korofoy. Abora ka ye ka fɔ hali bi ko minnu n'a bɛ ka fɔ abora ka ye kuma minnu n'a bɛ ka fɔ jamanadenw ka kɔnɔ jamanadenw ka laɲini o ye fɛn kelen damadɔ dɔrɔn de nin waati in na minnu wuli bɛ k'u jɔ u ko k'olu bɛ fɛ ko IBK de ka démissionner coûte que coûte bi a y'a ye k'a fɔ ko n'a kɛra Mali kɔnɔ ka ta kunun na ka na bila bi la an ma fosi kɛ ka don aw la an ye ko o ko kɛ an y'a bɛɛ fɔ aw ye merci 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 donc an b'i laɲini kɛ hali bi kuma jumɛn bɛ bolo ka fɔ Ndergɛ e tɔgɔ ni jamu Umar Kumare e ka laɲini ye mun ye IBK ka taa ne bɛ fɛ u ka IBK lataa awɔ Mamudu Duko ka baara ɲɛna Ala ka barika don a la merci beaucoup merci merci a maɲi awɔ merci d'accord donc ni waati in na Mali a bɔra ka ye k'a fɔ ni waati in na ko jamanadenw wuli ko k'u jɔ u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ nin waati in na jamana ka jɔ olu bɛ fɛ nin waati in na laɲini belebele ye mun ye Ibrahim Boubacar Keïta ko o ka taa o de y'u ka laɲini ye merci donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jamanaden dɔw fana bɔlen don ko Sumala ka tunu ko Dugumbu la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye Sumala Sise ye donc hali bi maliyɛnw anw kɔni filɛ nin ye ko camancɛ la an na b'a lajɛ hali bi k'a yira aw la komi aw ɲɛ b'a la cogo min na jamana bɛ ka taa cogo min na jamanadenw dɔw olu fitininlen don dɔw kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko ka laɲini belebele ye mun ye o ka se ka kɛ laɲini belebele ye donc hali bi an bɛ gɛrɛ ka kuma di mɔgɔw ma ne fa somɔgɔw de kuma jɔ tɛ na Aliou Siankɔrɔ Dunbiya kuma jumɛn b'e bolo nin ko in na yanni n ka kuma daminɛ fɔlɔ ne ye cheminot de ye yɔrɔ n'a ko cheminot vert bi Maliko la dɔrɔn kumasulu de don an bɔlen don ka fara ni jama in kan nin ye fanga jugu ni nin ma taga bɔ Mali kunna Maliyɛn si ka yɛrɛ t'a la kabini ala ye diɲɛ da cheminot vert ma deli ka jɔ IBK nana a ye cheminot vert jɔ parce que a limanaw a n'a teriw u kɛlen don ka remorque san ka bila transport la Bamakɔ Dakar cɛ an wulilen don bi ni fanga jugu in ma taa Maliyɛn bɛɛ bɛ sa kɔngɔ la yan u mago tɛ mɔgɔ si la Ba fi ka masakɛ jugu ye anw n'an kasankɛ de nana tant que n'a ma taa bi an bɛ yan fo ka diɲɛ wuli jamana in an bɛɛ de ta don a tɛ diɲɛ k'an sigilen to yan i y'a faamu wa o de bɛ ne bolo bamananw ko ni ba degunna a bɛ kini kɛ maliyɛnw ye dimi muɲu k'a muɲu sisan sira t'an na c'est trop a ka kan fanga bila à partir de 0 heure c'est fini voilà merci Jorno
zolɛr t'a la dɛ a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ a bɛɛ ni Masa Rahamani cɛ i bɛ ka n'a ma taa a b'an bɛɛ faga soit an kɔni a bɛ déloger bi diyagoya sigilen don a kan bi an bɛ sa soit i bɛ k'a bɛ taa diyagoya. Les dirigeants de ce pays aujourd'hui nous sara ni cogo la ta hali n'i y'u su don alikaba jukɔrɔ o tɛ alijinɛ sɔrɔ donc ils n'ont qu'à quitter. Le peuple n'est pas d'accord avec leur gestion. Ils n'ont qu'à quitter pour qu'on puisse être à paix. Mais un mot bala, malien mot bala, pas qu'on t'a pas un mot bala. Depuis ala Mali da, ama delga ni président Sigusi. Anga rolu tiana, anga fem bele tiana. Anga ta boy, anga Mali ka sega fsa. Ala guyode. Ame kelaga. Jamana inte tar nyen, tangen jamana do ma wuli gujo. Ni jamana sɔnna min ma jamana in bɛ sɔn o de ma a bɛ taa o sira kelen de kan. Kɛlɛ ko tɛ jamana ye IBK sigi bon jamana kelen bɔra bi k'a ka wuli ka bɔ an kunna actuellement rien ne va dans le pays foyi tɛ yen nɔ donc an bɔra bi a ka an ka fanga bila ou bien an bɛ yɛlɛ fo Kuluba siga foyi t'a la. Nin ye Kayibara kɛlɛ de ye nin ye Kayibara kɛlɛ de ye an bɛ nin na de minɛ nin tɛ dabila walayi. D'accord, Malien a yɛrɛ bɔra ka jamanadenw ka kɔrɔfɔ mɛn jamanaden minnu y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ye e hakili tɛ mais e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Idrissa Traoré. Vraiment an bɔra le 5 ka bɔ le 19 an y'a ɲini ko président ka taga bon a tɛ k'an faamu quoi a b'an ɲɛna k'an bɛ ka kɛ a ka juguya de kama k'a sɔrɔ juguya tɛ minnu b'a la k'an lajɛ depuis à l'extérieur du pays u ka dɔn k'a fɔ ko juguya tɛ quoi an y'a laɲini de a ka se ka taga pacifiquement pour ne pas que jeli ka bɔn quoi mais comme a yɛrɛ t'o fɛ an bɔra bi an bɛna lajɛ mun bɛna kɛ i m'a faamuya an kɔni bɔra an t'a dɔn mun b'o kɔfɛ dɛ mais an bɛna lajɛ mun bɛna kɛ parce que on demande qui s'en va pacifiquement an mago tɛ mankan na quoi jamana kɔnɔ an bɛ fɛ jamana ka jɔ de an tɛ fɛ a ka ci donc n'a y'an lamɛn o de don un président depuis san 7 i bɛ jamana kunna i ma se ka foyi dilan vraiment i ka se k'o dɔn quoi jamana kɔnɔdenw bɛ ka sa kɔngɔ b'an na an ka école ko tiɲɛna an ka courant ko man ɲi an ka kɛnɛya ko ma ɲɛ i kelen i n'i denw vraiment c'est pas la peine a ka lajɛ a ka taga quoi an tɛ mankan fɛ. jamanadenw hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ ka se ka taa an yɛrɛ ɲɛ b'a la jamanadenw diminen don hali bi ko in na k'a yira k'a fɔ ko jamana fɛ yɛlɛma caman bɛ yen o ka se ka don Mali ko la donc a y'a ye k'a fɔ nin waati in na an bɛ kuma di jamanadenw ma sabula minnu bɛ yan jamanadenw don y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ fɛn fila ye ko président ka se ka démissionner président ka taa président ka wala sɛbɛn kuma minnu n'a fɔra a yira k'a fɔ hali bi an bɛ taa kuma di o jamanaden kelenw ma u ka se ka fɛn fɔ faamuyali bɛ sɔrɔ mun na.
d'accord malien wa yɛrɛ ɲɛ tɛ jama la donc an fana nan bɛ kɛnɛ ka o cogoya kelen la ka se ka kuma di jamanadenw ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ gosima cogo min na donc an bɛ gɛrɛ hali bi camancɛ la ka se k'a lajɛ n'an ye ɲɛfɛla sɔrɔ ka se ka mɔgɔ ɲininka maa minnu bɛ yen ko u tɛ se ka walawalaliw kɛ hali bi ko in kuma la n'an ɲɛ b'a la basi minnu bɛ sigi kɔrɔlen ani bi ta kelenw tɛ bi kɔni ala sɔnna ma maliyɛnw bɛ mali bɔ bolo la D'accord. Ne ba. Aw ka ni jɛkulu ye jɛkulu nasugu tɛ. Ka b'aw bolo mun na? Ka fanga furan.